Okay. Are you ready for study today? Ready. Okay. Who can tell me yesterday we learned about what? Okay, narrative text. Good job. And then next material is descriptive text. How about you? Why descriptive text is important or not? Right? Who is? Okay. Yes, because we can describe people. We can describe people. Good job. And then things. And then place. Okay. Example for things. What that? Things. Like what? Barang seperti batu. Oke, batu. Terus apa lagi? Lantai. Good job. Oke. And kalau misalkan untuk person itu seseorang. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti friends. Oke, good job. Ya, seperti friends. Ya, kalian misalkan mendeskripsikan teman kalian. Oke. Now look at the definition of the descriptive text. Nah, siapa yang mau baca? Deskriptif definisinya? Ayo. Tulis. Oke. Let's reading. Descriptive text is a text that explains and describes a person, place, a thing. It uses adjectives and adverbs. It consists of the identification of a person, place of things, and their description. The use of descriptive text: 1. To describe a person, a place, and two. To describe a particular person, place, or place. Oke, good job. Ya, di sini Bu akan menjelaskan sedikit tentang deskriptif teks, yaitu teks yang mendeskripsikan seseorang, terus hewan boleh, terus benda, terus apalagi, dan tempat ya, dan tempat. Contohnya seperti tadi ya. Kalau misalkan seseorang itu contohnya kayak friends ya. Oke, kalau misalkan benda, batu, terus apa lagi? Meja, terus lantai. Oke. Kalau misalkan tempat seperti room, place. Oke. Terus pemandangan seperti kayak Tanjung Lesung, beach itu apa? Pantai. Oke, good job. And then the purpose is katanya to describe person, thing, or place in specific. Nah, kalau ini deskriptif tujuannya itu adalah mendeskripsikan seseorang secara spesifik ya. Terus to describe a particular person, thing, or place ya. Jadi secara umum dan apa? Particular person ya. Next is di descriptive text itu ada yang namanya struktur
Deskriptif. Yang pertama itu satu, the first is identification, ya, identification. And then the second is description, ya. Nah, yang diidentifikasi itu yang pertama, di paragraf pertama itu biasanya mendeskripsikan tentang umum. Contohnya di sini ada contohnya, ya. Nah, ini ada contohnya. Wait. Nah, Winky is an English teacher at Karya Nusantara Vocational School. She was born on September 2009 and 95. She was married on April, ya, 2012. And she's hobby is watching Korean dramas. She is famous for unique technique style, katanya gitu ya. Jadi di sini tuh menjelaskan, kalau di paragraf pertama itu identifikasi itu yaitu menjelaskan secara umum, ya. Ini contohnya seperti ini, kayak misalkan dari tanggal lahir, namanya, terus apalagi dia udah menikah, kayak gitu ya. Terus yang terkenal gitu ya, yang kalian ketahui secara umum gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu description, ya. She has yellow skin, katanya. Nah, dia mempunyai kulit yang kuning langsat, katanya. A flat nose, hidung yang mancung. Nose flat itu pesek, ya, pesek. Terus dia mempunyai, katanya, rather large eyes, sedikit mata yang besar, and a tall body posture. Dia mempunyai body yang sangat tinggi, kayak gitu ya. She is also very friendly and shy. Dia itu sangat friendly. Friendly itu apa? Kayak bersahabat itu sama teman-temannya, tapi dia sangat malu gitu ya. Jadi di description itu mendeskripsikannya itu tentang fisik, ya. Fisiknya itu kayak tadi, ya, mempunyai kulit kuning langsat. Terus apalagi mempunyai mata yang sedikit besar. Terus bodinya gimana? Tinggi. Ada lagi hidungnya pesek, ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Nih, lihat ibu. Apa? Friendly, oke, friendly, sangat friendly, tapi malu. Terus apa lagi? Secara fisiknya ada lagi? Beautiful. Oke, thank you. Beautiful, ya. Understand? Yes, oke. Nah, ini lanjut, ya. The next is language feature of descriptive text. The use of the adjective. Nah, tahu nggak? Ingat nggak sih adjektif itu seperti apa? Di sini contohnya itu a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Japara, and etc. Nah, di sini tuh contohnya seperti itu. Contohnya gini, misalkan Sulis melihat siapa? Rizky, ya. Wow, she kata a handsome man, katanya. Rizky a handsome man. Nah, ngelihatnya kan ganteng gitu ya. Kayak gitu kalau di descriptive text itu menggunakan kata adjective itu mengagumi, terus kayak kata yang sangat benar-benar di apa ya, cantik banget gitu tuh, indah banget gitu tuh ya. Nah, itu adjective. The use of simple present tense. Nah, di sini menggunakan simple present, ya. Simple present itu seperti apa? Contohnya
Kayak misalkan Sipa is beautiful woman. Jadi simple. Terus ada lagi misalkan pengen makan nih. Nih yang sekarang lagi MBG nih ya. I eat rice gitu. I eat rice. Jadi simple, nggak usah pakai tambahan ed ya, yang belakangnya ed, terus apalagi s gitu, nggak usah ya. Jadi di sini menggunakan apa? Simple present tense. Oke, ya. The next is, nah